Baka Mara je jedna stara buba Mara, lepa kao crvena ruža prekrivena jutarnjom rosom, a dobra i mila kao anđeo. Baka ima unučicu malu buba Maricu Rozu i unuka Šarenka. Unučica Roza je posebna buba Mara. Rodila se rozna bez tačkica, a unuk Šarenko se rodio sa pravim kraljevskim tačkicama i blistavom crvenom bojom. Roza i Šarenko su najviše volili prespavat kod bake Mare, a tu počinje i naša priča. Petak je bio uvek uzbudljiv dan za Rozu i Šarenka. Znali su da odmah poslije škole idu svojoj baki. Kad se na satu spusti kazaljka i kad zazvoni školsko zvono, Roza i Šarenko bi odmah potrpali knjige u torbu i poletili kroz školska vrata, pravo do bakine kuće. Baka Mara dočekala bi ih sa osmijehom i raširenim rukama, a Roza i Šarenko bi joj uletili pravo u ruke. Posle dugačkog, velikog i toplog zagrljaja, baka bi povela dječicu unutra, da ručaju, presvuku se, a onda bi krenuli na igranje. Bakina kuća se nalazi u sredini livade. Na samom ulazu u bakino dvorište dočekalo bi vas cvijeće, šareno i mirišljavo. Onda bakina mala kućica i uz kućicu stazica, koja vodi do velikog i šarenog vrta, punog procvalih voćkica. I na kraju mala bakina baštica. Hajde Roza, požuri malo, vikao je Šarenko čekajući nestrpljivo da Roza pojede ručak, a Roza je papala što je brže mogla, ali uz bakino kuhanje težak je zadatak pojest brzo. Dok pojedeš do pola, već grabiš još da si dodaš, da ti ne pofali finog bakinog povrća. Baka se nasmije, ustane od stola i donese Šarenku zdjelicu sa voćem, da se zasladi dok čeka. A Rozi je odmah ponela njeno omiljeno piće, šećera i vode, ili kako to Roza zove, šećerića. Nakon par minuta Roza je završila sa jelom. Još nije ni od stola ustala, a Šarenko je brzo uhvati za ruku i povede van. Hajde požuri Seko, idemo u vrt da se igramo. Roza stane pa kaže, čekaj malo Šarenko, moramo pitat baku da nam da zdjelice i šerpice i sve za kuhanje, da možemo praviti kolače od blata. Roza brzo otrči unutra kod bake, da je pita, ali baka je već u jednoj ruci nosila veliku zdjelu, a u njoj puno šerpica, kašikica, tanjirića i svega što malim kuharima treba. A u drugoj ruci ponijela je sebi čaj. Bakice, pa kako si znala da nam to treba, upita Roza. Baka Mara se nasmije i odgovori malenoj buba Mari. Zna baka šta bubicama treba. Nakon par minuta Roza, Šarenko i baka su bili u vrtu. Baka je sedila na malenoj stoličici ispod procvale voćkice, pila čaj i gledala buba Marice. A Roza i Šarenko su kuhali od blata i trave. Svoju hranu su ukrašavali sa kamenčićima i cvijećem. I svako jelo bi pažljivo nosili baki da proba. Kada počne mrak da pada, baka bi svima donela kakavo, ukusne kekse i dekice. Buba Marice bi sjele pored bake na travu, umotane u dekice, slušali bi bakine priče i uživali u kakavu i keksima. Prohladna noć puna mirisa i svježine, nebo ukrašeno zvijezdama, a bakin vrt krijesnicama, zadržalo bi unuka, baku i unučicu dugo u noć. Baka bi od umorne dječice uvek čula zadnje riječi, prije nego što ih san uhvati. Volim te, bako.